اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قمت لا أتوانى. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصرا عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت بي آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالطهر من في بطنها فاستبشرت وادنى المخاض فأطرئت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمالا نور النواحي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ركست أصنام شرك وبنا شركه تصدع ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بل فلا أنت فتسجد مرحبا وتنادى شفاعة شفاع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور
إله العرش يسمع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 سجاد الحسين مرحبا مرحبا يا عظيم المن يا رب مرحبا مرحبا شملنا بالمصطفى اجمع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا به فانظر إلينا واعطنا بكل مطمع واكفينا كل البلايا ودفاع الآفات ورفاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطال يهمع واختم العمر بحسنا وحسين العقبة ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طرى وآله والصحابة ما سنشع صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى. ماتت خديجة وأبو طالب في الخميسان فاشتد الآذاء فنونا وأتى سقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به صبيانا
ملك الجبال أتى فقال اطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسريا به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاءت ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر معانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد رزى 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن في الجنة نارا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله يا رسولا قد حبانا حبه فضلا ومن الله الله يدعى علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله يدعى علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله إن في الجنة نهرا باللبن الله الله علي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله جئت شوقا وغراما في هواك
وابتساما من له روحي ثمن الله الله راجيا من وابتساما من له روحي ثمن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله من فؤادي وحنيني قلبي وعن الله الله ورأى الطير حنيني تبكي عطفا وعن الله الله ورأى الطير حنيني تبكي عطفا وعن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله وصلاتي وسلامي للنبي المؤتمن الله الله راجيا حسن الختام بالحسين والحسن الله الله راجيا حسن الختام بالحسين والحسن الله الله إن في الجنة نهرا باللبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا فاطمة، السلام عليك يا جد الحسن، السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa indahu bidzalika kitabun kataba rabbukum ala nafsir rahmah wa asbaga ala khalqin ni'mah wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa ammah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasuluh nabiyyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nasil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum in kashafa bihim an hadhil ummatil ghummah amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat kembali mengadakan majelis ta'lim kita setiap malam Rabu ini di tempat yang mulia dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian kita melaksanakan
acara pembacaan maulid ini setiap malam Rabu ini dengan bermacam-macam maulid. Dan kita harapkan dengan kesemua itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita bermacam-macam pula kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dari para wali-wali yang mengarang kitab maulid tersebut dan guru-guru kita yang sampai kepada mereka. Kemudian kita meneruskan banyak kitab fikih, yaitu tentang niat. Pasal niat itu ada 3 derajat menurut bagian salat dari fardu dan naflu. Naflu artinya sunat yang terkait waktu. Misalkan kayak sunat tarawih, witir, duha, isyraq, rawatib, qabliyah ba'diyah, itu terkait waktu. Atau sebab antara gerhana matahari, gerhana bulan, atau mutlak. Nah, ini bebas kayak pahandak. Nah, maka macam-macam tata cara niatnya. 1. Jika salat itu fardu, wajib meniatkan mengerjakannya atau menyebut usalli kalau bahasa kitanya. Dan apa usalli bahasa Arabnya lah. Nah, menyebut usalli itu nah. Jadi kita bahasa kita kan aku sembahyang. Dan mentakyinkan atau menyatakan nama salatnya. Zuhur kah, asar kah, maghrib, isya, subuh. Dan menyebut fardunya. Nah, ini ta'arud katanya. Jadi aku sembahyang fardu. Nah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, gitu. Jadi misalkan kita Allah Akbar tuh, nah Allah Akbar tuh lalu aku sembahyang fardu subuh, coba dah. Nah, jadi masalah 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala, tunai karena Taala kan. Nah, itu kan ada apa buat intoh atau tak keluar pada Allah Akbar hanya itu muncul Pak. Yang penting kita membuat dalam Allah Akbar itu kita niat dalam situ, kita ingat di situ hati kita mau ucapkan, artinya kan itu bersumber dari yang di dalam lagi. Nah, aku sembahyang fardu apa ngarannya tadi? Subuh kah, zuhur kah, asar kah, bisa. Nah, itu. Nah, tiga kata harus masuk. Nah, itu. Nah, selainnya itu untuk mendapatkan pahala sunat. Mengikut imam Bang bolehlah tak tinggal. Mbah debar hanya aku pun ikut imam, boleh. Jika ada disyaratkan mungkin imam itu dalam takbir tadi. Nah, boleh imbah dah bar dahnya aku ikut imam. Boleh tarudi, mana niat ikut imam itu tarudi pada tak keluar pada takbir itu boleh. Nah, seperti nazar. Nah, orang bernazar itu kan syarat sunat saja asalnya, lalu naik menjadi fardu. Karena nazar itu ada yang berwajib, ada yang bergentong. Nah, kita ini kan cak bernazar itu bergentong. Kalau nabi wajib itu aku wajibkan diriku melakukan ini karena Allah Ta'ala. Nazar itu orangnya. Apalagi ucap untung malah aku bernazar melakukan ini. Ya dah sah dah tak nazarnya. Kalau bahasa Arabnya aku wajibkan diriku melakukan ini. Dimuntong berucap itu nazar tak. Nah, misalkan hendak bersedekah. Nah, aku wajibkan diriku bersedekah 10.000 ini karena Allah Ta'ala. Nah, maka tuh duit itu harus diberikan. Nah, maka itu hukumnya nazar. Atau aku bernazar memberikan duit ini kepada orang yang aku temui misalnya. Nah, maka itu sudah jadi nazar. Itu nazar berwajib ngarannya kada apa-apa. Ada pula nak ini aku bernazar nah bila isuk kana arisan aku hendak bersedekah 10.000. Nah, ini nazar bergentong ngarannya. Bila pak terjadi esok kena arisan keluar tas 10.000 wajib bersedekah 10.000 wajib lagi sunat. Nah, itu nazar bergentong ngarannya. Nah, itulah tiba dimuntong amun di hati aja lain nazar belum itu hanyalah rencana atau cita-cita. Nah, kalau di hati jadi aku aja bernazar bila kena arisan esok aku hendak yang 2 rakaat. Nah, 2 itu kan sunat naik jadi wajib bidanya terkabul kan. Nanya nang nadarkan tadi hanya gentongkan tadi amun sembahyang zuhur dia mau lah. Nah, sudah wajib tuh harus lagi nadarkan. Jadi nazar itu perkara-perkara sunat yang kita nyatakan itu. Atau makruh janganlah aku bernazar aja bila kana arisan berukuk sebungkusan. Nah, berukuk itu makruh kan hukumnya yang kita sudah populer dah. Nah, ada mau itu dinadarkan.
Nah, apa tadi pulang? Nah, kemudian kifayah. Nah, kifayah aku sama fardu kifayah itu kan normatin nih. Nah, jangan tertinggal anunya fardu kifayahnya. Nah, ya kan dua macam, ada orang usalli fardal kifayati ala hadzal mayyiti itu kan. Ada juga usalli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardal kifayati. Ya. Mata pula itu imam lillahi taala. Ada kita usalli fardal kifayati dulu. Nah, ala hadzal mayyiti tah. Bujur aja kayak paham tak kan. Nah, penting bersambat di kifayahnya tadi. Mengqadha, nah kayak itu juga orang mengqadha itu wajib karena mengqadha dan salat fardu yang diulang nih. Mengqadha dan salat fardu yang diulang, artinya mengqadha salat fardu dan mengulanginya itulah. Ini sebenarnya napasnya nih, mengqadha salat fardu dan mengulanginya. Nah, itu wajib juga baniat fardu itu nah. Artinya walaupun qadaan atau sembahyang itu tak fardu kan. Atau sembahyang itu mau ulang aja. Imbah ada sembahyang di rumah. Dia turun datang dia turun ke tanah kan. Datang orang rombongan bubuhan nang orang-orang apa? Rombongan orang besar lah. Ulama besar. Pasti dia sembahyangan. Soalnya imbah ada sembahyang deh. Atau yang di masjid juga kan. Dengan biaya tuntong bewirit datang kan orang sarombongan. Nah, sidin jangan sembahyang yang asar belum ya. Anak masuk asar ini di masjid ini. Nah, lalu jurang bila kada sembahyang kada usah. Nah, kada sembahyang kada usah jurang masuk ke masjid. Nambun sembahyang aja, masuk kayu pulang. Paling beda sembahyang deh. Biasa pulang sembahyang. Nah, maka orang ini mengulang. Bolehlah, boleh asalkan ulangannya itu berjamaah. Namun yang mau ulang kada berjamaah tuh dipikir kada disuruh. Kecuali kita ada salah kan, kita merasa salah ada merasa salah kita sembahyang tuh diulang. Nah, tuh yang pulang nih kisahnya nang beres di sembahyangnya kan. Nah, bila namang ulang itu harus berjamaah supaya dapat nilai jamaah tadi. Nah, ada sembahyang pulang biasa berjamaah. Nah, maka walaupun mau ulang tuh hukumnya sunat, tetap usalli fardhu. Nah, tetap menjadi fardu. Nah, itu kisahnya. Tetap menjadi fardu walaupun mau ulang tuh statusnya sudah sunat. Kemudian jika ia adalah salah sunat. Nah, mun misalnya pang sembahyang sunat yang digawi tadi kayak apa pulang salat sunat yang berwaktu. Nah, kayak tarawih itu kan berwaktu. Nah, sini contohnya rawatib lah. Nah, seperti rawatib. Nah, rawatib itu kan ada yang sebelum salat fardu ngarannya qabliyah. Ada setelah salat fardu namanya ba'diyah. Ada juga kan ada qabliyah langsung aja usalli sunat subhi, usalli sunat asri. Kenapa? Karena kan ada ba'diyahnya. Nah, jadi bila ada qabliyah pasti ada ba'diyah. Jadi subuh jangan usalli sunat subhi ratanya qabliyatan intala. Karena ba'diyah ada. Jadi kan usah lagi saya qabliyah. Usalli sunat subhi aja, usalli sunat subhi ratanya lillahi taala atau usalli sunat asri kan ratanya lillahi taala. Itu ada ba'diyah, Bang. Jadi kada dibuati qabliyatan atau qabliyah. Nah, itu rawatib namanya. Rawatib itu sembahyang nang tadahulu pada fardu atau setelah fardu. Itu rawatib namanya. Nah, misalnya Bang kita tapalipit misalnya orang kamat sudah, maka kita biasa sembahyang qabliyah lo. Nah, ada kawa kita sembahyang qabliyah kan orang kamat sudah. Nah, tuntung sembahyang berjamaah hanya kita menggawi qabliyah tadi. Udah. Kada hilang deh waktunya. Jadi hilangnya waktu qabliyah itu bila sudah habis waktu. Ya kajuhur kan masuk asar udah habis dah anunya nih apa nang kesunahan tadi qabliyah ba'diyah tadi. Nah, lalu kemudian misalnya kan orang memang sudah amalan rutin deh orang dah qabliyah ba'diyah ini rutin sudah lantaran apakah kada tegawi sampai asar sudah. Nah, imbah bi asar hanya ingat aku aja biasa kan menggawi qabliyah ba'diyah hari ini dia ingat. Nah, karena tidak ada rencana bolehnya imbah asar menggawi qabliyah atau ba'diyah juhur maqadha ngarannya. Asalkan orang ini sudah jadi amalan rutin. Nah, orang fardu kifayah apa kayak Pak? Orang mati kifayah. Nah, imbah asar manggi fardu kifayah. Maka imbah asar itu ada boleh kita menyunat. Kayak Pak
fardu kifayah hukum asal kada boleh. Nah lalu je ulama ada alasan, karena alasan menunggu jamaah supaya banyak orangnya atau kumpulan diandang iba asar kan, sebelum asar gawe dulu fardu kifayah kada banyak orangnya. Tapi kalau imba asar orang tak kumpulan orang gawe, nah mounting into mounting supaya banyak orangnya, kalau mau imba asar itu kada apa-apa. Cuma pulang lah, nih ada pulang orang kan mengambil nang jalan tengahnya, asalkan jurang si mayitnya jangan dibawa ke masjid berdulu, jangan dibawa ke langgar berdulu. Jadi supaya asar belum asar nih jangan dibawa lah. Jadi sudah tuntong bi asar jadi dibawa jenazahnya nih ke masjid atau ke langgar tadi, ang berdulu diandak, nah liham nih. Cara bersalah kata tapi ringkul kan jadinya kan. Nah itu jadi alasan itu diterima aja kalau orang sembahyang kifayah basar supaya banyak orangnya, padahal kan aturannya jangan basar atau menggawi sembahyang fardu jadi gimana gawi sembahyang lain. Nah itu terkecuali. Kemudian atau punya sebab, nah wajiblah disyaratkan menyengaja melakukannya dan menyatakannya. Nah disambat tuh usalli sunatul zuhri qabdiyatan dinatala, usalli qabdiyatan zuhri bisa juga itu kan. Nah, itu dua macam, usalli sunatul zuhri ratanya qabdiyatan dinatala atau usalli qabdiyatan zuhri sunatan lillahi taala. Nah bersambat gitu. Seperti qabliyah ba'diyah, 2 hari raya istisqa minta hujan dan kusuf gerhana matahari dan khusuf gerhana bulan, itu semuanya karena ada sabab. Yang ketiga, jika ia adalah sunat mutlak. Nah mutlak ini kan tidak apa-apa sembahyang ini usalli Allahu Akbar, nah usalli Allahu Akbar, nah berapa rakaat kah? Kan bisa sampai rakatnya berapa kah? Asal apa di salam ini, nah cara aja siang malam harus dua-dua, bila malam harus dua-dua. Amun siang itu kan bapak berapa 10 rakaat sekalian usalli Allahu Akbar, aku sembahyang Allahu Akbar, sunat tuh biangnya. Lalu sampai 10 rakaat hanya salam sarainya ini berapa kah? Nah, 9 rakaat kan mungkin ada apa juga kan, ini akan bisa sampai rakaatnya. Musabbat mah apa? Usalli ra'ata ini datang Allahu Akbar. Aku sembahyang 2 rakaat karena Allahu Akbar. Nah, biar sampai 2 rakaat asal lagi aku jakulir habasa bangkat usalli. Nah, maka ketika sampai bangkit dari sujud kedua atau nanti akhir nih berniat ku tambahi pulang. Udah kita. Nah, jadi membuat niat dalam salat deh. Ada juga kayak ini nah. Aja ada orang jimbah dah kamat deh orang je. Orang imbah dia kamat dia, aku dia ada sawat tinggi nah, apa nih sembahyang berjamaah nih, apa biar sampai ke masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dia aku luput tam, naik ke langit masjid, aku dia kada bisa bersupanan gen, ada tambahan aku sebenarnya surangan barang, aku usalli fardu zuhri 4 rakaatin, ada nih Allahu Akbar, yang zuhur kan 4 rakaat tunai karena taala biang, ala sembahyang, biar naik ke rakaat kedua, di tangan orang serombongan. Nah bersusun sap orang, tapi orang ini gak ada musafir malah tahu aja pang bukan grup maulid nih di tangan bunyi kita rudi bunyi kan biasanya biang lain orang musafir kita itu bunyi nih 4 rakaat. Nah kita alang sembahyang kayak apa pulang berubah ku ubah sampai yang juhur menjadi yang sunat biar tehat awal tehat akhir itu langsung boleh kan. Sembahyang fardu berubah jadi sunat boleh. Kenapa? Hendak mengharap berjamaah. Nah, jadi turunnya kan kedua kan dia capek lagi. Nah, ayat akhir gantikan niatnya aku ubah ini sembahyang zuhur menjadi sembahyang sunat biasa. Nah, biasa sudah sampai rakaat kedua salam ini 4 lagi berjamaah ulang. Boleh. Nah, merubah qalbul fardi ila sunnati gitu kan. Nah, mau ubah nang fardu menjadi sunat. Ada juga nak itu. Menurut ilmu nyaman no nih, ilmu nyaman nak pakai apa? Ada ilmunya, nggak ada tahu kan? Kata apa kan? 4 rakaat, pas kan dapat pahala berjamaah. Menurut ilmu kan nyantamnya itu lah, ubahnya niat jadi sunat, ampehnya tentang sembahyang 4 berjamaah, dapat nilai 27. Menurut ilmu, jadi meningkatkan amal kan, nang nilainya aturannya rendah, jadi
tinggi kita ada ilmu, enggak ada ilmu juga ini kita. Ditahu kisahnya pada boleh nak itu. Nah, itu pentingnya kita menuntut ilmu. Banyak kita bisi senjata kan, banyak kita bisi pakakas, banyak kita bisi apa jaranto teori-teori atau materi-materi dalam beramal ibadah ini. Nah, itu. Nah, maka tadi wajiblah menyengaja melakukannya. Cukup usalli saja, usalli coba dah. Atau usalli ra'ataini sunatan ta'ala. Nah, itu kan selengkapnya ngarannya. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena ta'ala, atau aku sembahyang 2 rakaat sunat karena ta'ala. Nah, itu kan. Seperti tahiyat masjid, itu kada perlu baniat usalli tunggal kan cukup aja dah. Sunat wudu, istikharah, sunat tawaf, datang dari musafir, salat hajat hajat kada bisa sampai sunat hajat tidak Pak. Itu termasuk anu juga lah hajat, berarti termasuk sembahyang nang kada ada sebab lah. Nah, masuk angka situ. Masuk di sini. Jadi kada kami hajat imbah zuhur imbah asar ta. Imbah asar imbah subuh kami hajat berarti karena ini kada ada sebab terdahulu. Dan salat di tempat yang tidak disembah Allah Ta'ala padanya sian juga aja. Ya, mana dilanggar kan masjid kan bilang ngancak disembayangi orang. Tempat ini bilang kada disembayangi orang. Nangis sinyal kone. Nah, menangar si tuan wali sembahyang di barakat itu. Nah pada himbau benar tempat tu kan dipakai tuan wali untuk beribadah. Kada usah tang disembayangi. Nah orang lalu di jalan aja. Ini di jalan ini dilalui. Ini kada kan. Nah yang dilalui ini baca caknya. Kawan higa aja. Ikam ada dilalui orang aja. Aku ini berlalui tuan wali. Tuan wali melewati aku sambil berzikir kepada Allah Ta'ala. Bangganya berbeda lawan kawan higa. Jalan dah tanah yang dilalui dah bangganya dibanding lawan tanah yang dilalui. Aku hanya imbah dilalui oleh tuan wali. Tuan wali berzikir kepada Allah Ta'ala. Apalagi disembayangi kan. Nah, makanya orang bila mahnya di rumah sembahyang hajat nanti dipakai tempat ibadah rumah itu kan sebagai tanda syukurnya nih dipakai sekampungan bisa dua nih. Nah, punya hajat ya. Padahal kabul deh hajatnya. Yalah, mau naik haji kan wajar punya hajat nih. Supaya hajinya bagus kan, mabrur, lancar. Ini napa imbah untung rumahnya jadi deh supaya hajat. Nah iyanya napa menyukuri rumah nih lalu digunakan untuk beribadah dan hajat itu kan artinya ada yang pulang hajat apa kebelantung rumah nih pulang. Nah iyanya kan menyukuri rumah disembayangi orang sekampungan diundang loh nih. Nah itu bagusnya orang tuh habari malah jiri kita kan. Nah cara mensyukuri bisi rumah tadi. Menyengaja melakukan adalah usalli, artinya aku salat itu menyengaja melakukan ya kasat aku sembahyang. Dan ta'yin artinya zuhur atau asar atau lainnya. Nah, besambat ngarannya nih. Dan ta'arud artinya menyebut fardunya itu atau menyebut sunatnya. Yang diwajibkan pada salat fardu usalli kasat, farda ta'arud, zuhuri ta'yin. Nah, itu ya jangan bila baniat itu jangan kasat, ta'arud, ta'yin. Nah, itu tuh bahasanya gini. Jadi bila berniat wajib ada kasat, ta'arud, ta'yin. Nah. 2 yang disyaratkan pada salat nafilah. Nah, yang sunat nih. Yang sunat muakkad yang ada waktunya yaitu usalli kan kasat ba'diyah ta'yin atau juga ta'arud tidak perlu. Jadi usalli kasat dengan ta'yinnya itu ba'diyah atau qabliyah. Yang ketiga disyarat yang dipersyaratkan pada nafilah mutlakah sunat mutlak nih. Usalli kasat saja. Nah sudah cukup. Nah jadi usalli Allahu Akbar. Usalli Allahu Akbar. Aku sembahyang deh. Itu cukup sudah. Cuma ajar ulama tasawuf jangan kada ikhlas. Ikhlas itu kayak apa? Lillahi ta'ala. Nah ulama tasawuf wajib membuat lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu wajib tak buat dan niat. Itu ulama tasawuf. Jangan pikir buat aja menghormati buahnya. Nah pikir itu kan pada jono pikir di mana alasannya membuat lillahi ta'ala itu termasuk dalam niat. Cuma orang tasawuf itu bang ini kita buati kita menghormati buahnya ujar orang pikir itu lalu buat buahnya jadi kan lalu sebagusnya niat itu kan usalli fardhu arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Itu dah yang lengkapnya dah kan. Nah itu niat tadi. Ya inilah yang kita baca oleh ini bagian bapaknya kita semua dan kita mendapatkan istiqamah dalam ilmu dan ibadah hingga sampai ajal menyebut kita dengan husnul khatimah iman yang sempurna amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الولين وعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعتم أن أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشياء والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الفاتحة. بركة على البركة عليك البركة بركة على البركة عليك البركة بركة على البركة يوم ميلادك بركة مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad adinda Abah Nasai dari Allahul Bari sehingga diberkahi mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya
berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Ya Allah, dengan berkat Nabi dan juga para wali-wali, berikanlah ilmu yang manfaat atas pohonan kami. Tuntunlah anak-anak kami di jalan yang Engkau ridhai, sehingga masuk ke surga bersama dengan Nabi. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وترن بها الصوب على آله وصحبه بالله منسوب. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وبركة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا رب العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى الاستقامة وإذا بموجبات الندامة في الحال والمعلم لك سمع دعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذريتنا وأموالنا وما أعطيتنا وأعطيتهم، ووفقنا ولا تضرنا وإياهم، ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.